Sige, unboxing. Wow! Mixer! What a cute! Balik lanay. Pwede hand mixer, pwede yan diri. Hand mixer. Oh, alang. Pero may daya mixing bowl. Ano po, ngayon? Hook. Di man, may da. Di daw. Bago pagorit siya na kay Litis ito. Wow, may ngaran pa tisda. Man, may lugo tisda. Naol. May kanan, tisda talaga eh. Sorry na makabalik. Alat ko talo siya. Ayan. From Tesda. Wow. Wow. Atong na ito. Oh, God. Ala, adi ka man di ka put. No, yo po. Naya. Adi. Ito, sige. Wow! Sana oil. Cute. No, po. Wow! Ay, mga Thank you, Tisda. Marisyo. luto na kami lechon manok. Kuan, adi. Iya, ano. Pwede yan din. Itong kuhan. Hindi na ko makuri ito kuhan. Ah. Lechon bili. Ay, lechon bili. Gabi na lagas. Pwede ni mama. Ilagay